في كل خير إلا أن فضلنا بعض على بعض فاخترنا البدعة وخطورتها على الفرد والمجتمع وضوابطها فرأينا هذا قد يكون أنسب للإخوة جزاهم الله كل خير لذا اخترنا هذا الموضوع. إذا أما الله سبحانه وتعالى قال بارك الله قال كل مالو رصدو نينا فكوا كما la sincérité kan bandara ka fo anga choix do ke o takrefe anga ka fo felo bi ansegala alabatu modo mogo ba yina ka fo alibi alabatu kebaga chela illa annahu ka fo ana chekajo kabe abe mikela saka anga a juger utile ka fo ame kuma ce qu'on appelle en français innovation albid'atu وخطورتها على الفرد والمجتمع هذه بدعة danger jumɛn de bɛ a la silamɛ kelen-kelen bɛɛ kan et puis ma dɔgɔ bɛ to bida c'est-à-dire quels sont les principes walima les règles an bɛ se ka a lon ɲɛ ma ka fɔ baara nin bida de ce genre de règles là an mako b'olu la et puis nahika an aqsam de bida an mako bɛ fana ka bida kilan-kilanw lɔ parce que souvent toi mais kullu bid'atin dalala hadith rasul hadith Ribad bin Sariya bid'a bɛ fili est-ce que il y a une innovation qui est hasana qui est bonne on va belle fili parce que bɛ fili kɔrɔ le bid'a qualité bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ se tasuma ma est-ce que oli walima dɔwɛrɛ bɛ yen lɔnɔgɔ ka mun de fɔ a la je pense que an bɛna ɲɔgɔn hakili jigin ale de kan inchallah. Mais comme c'est pas une conférence, c'est échange. Échange qu'on a chacun un tour à nous on les a en assemblée à faire un débat. Les a ou la couleur. Amna nous on y va. Il y a question première fois ni en a mes bida, c'est vrai. Peut-être bien avoir innovation bida li. Qu'a fait encore de commencer la meilleure là dans l'ultimina. Ka fɛn dɔ kɛ silamɛya kɔnɔ alabato kɔnɔ silamɛya yɛrɛ kɔnɔ baraji ɲini sɔrɔ sira kan fɛn min dalu t'a la lamina kitab wala mina sunna wala mina nusu wala mina kun ala ahadi al-khulafa ar-rashidin hadi ala m'a fɔ an ɲɛna k'an kɛ o kɛcogoya la ciden m'a fɔ ko an y'a kɛ o kɛcogoya la les 4 grands califes olu fana m'a fɔ olu m'a fɔ an ɲɛna ko an y'a kɛ o kɛcogo walima olu fana m'o kɛcogo tɔgɔ kɛ k'a jira an na silamɛya la ne ka mɛn bida o le parce que bida ale fɛn dɔ ye fɛn min fɛn ni dalu t'a la ka bɔ kuranɛ kɔnɔ ani ciden y'a taga sira la ani les 4 grands califes olu m'a kɛ kɛcogo min na walima olu m'a fɔ ɲɛ ma a bɛ fɔ o ma ko bida. Afamna ada bidalo ada femi ala ma fo ina kan keti et puis chili ma fo aya keti wala ma chili ma ke o ke to la et puis des 4 grands califes olu ma ke o ke to la c'est vraiment ma question maintenant est-ce que bida be do anya benkauna ce qu'on appelle en arabe al-uqud ada fendo be benkando be an ñonté Jean ma fait ka dom sufuru do dem sufuru pardon ma fait ka fere ke do fe o wuli ko al uqud hadi anya benkan est-ce que bida bi do là c'est une question Hassan allez yar fa ya to chiri lay est-ce que bida bi do fi uqud est-ce que anya benkan no bida bi do là tay bida e feñ mene folo ba nga fo ina bida bi kelali femi sharia ma sradi ama korona kɔnɔ ciden ya taga sira la et puis kalifa naani ma ko dɔ kɛ a kabiya ma tɔyi o kɔrɔ de bida bɛ danna ce qu'on appelle les adorations alabato bida bɛ kɛ la o de la n'a donna feere la walima an y'an bɛnkanw na ce qu'on appelle les actes collaboration ni bida donn'o la nin a tɛ wele tun bida de a bɛ wele alfasad a bɛ tiɲɛ ale tɛ bida ye. Ale wele fasad ale yukam alayhi bil fasad o collaboration togo tiana un exemple furu kɛla mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ
sariya ka furu daga k'a fɔ an ɲɛna ko an ye furu nafolo de bɔ furu nafolo ye fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ se ka i nafa bɔ a la fɛn min bɛ daga c'est à dire fɛn min silamɛya sɔnna k'a fɔ ni an bɛ se ka échange kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nin na an kɛ tabali ni walima appareil dɔ walima sali ni fɛn min ni o bɛ danga an y'o changer ɲɔgɔn na silamɛya bɛ jɛn o ye kɛ furu nafolo ye d'accord a bɛ faamuya n k'a fɔ n ko wajuli tɛ a bɛ faamuya nɔ tɔyi x ale nana furu nafolo kɛ dɔrɔ ye est ce que a bɛ bɛn silamɛya la an ye dɔrɔ échanger an ni ɲɔgɔn cɛ la tɔyi est ce que an b'a fɔ a ka dɔrɔ min changer ani a furukɛbagaw cɛ bida le wa walima an b'a fɔ ko furu le tiɲɛna a tiɲɛna o kɔrɔ de bida tɛ don yen mais mun de bɛ don yen a bɛ fɔ ale ma ko a tiɲɛna c'est comme ni fɛn min kɛcogoya an y'an collaboration kɛcogoya n'o min kɛla o ma ɲa silamɛya b'ale juge k'a fɔ o tiɲɛna maintenant bida a bɛ fɔ fɛn min ma ko i ka bida dɔ kɛ ale bɛ kɛla alabato bonda de kɔnɔ quelque al-aqida quelque a tohara a solat c'est-à-dire la purification la prière la zakat ale fɛn min ye alabato ye bida bɛ kɛla o de kɔnɔ maintenant fɛn min ye collaboration ye entre nous bida tɛ donna o kɔnɔ a tɛ fɔ o de ma ko i ka bida kɛ mais ni ka ko dɔ kɛ komi ni o règle tɔgɔ tɛ bɛn o ko tɔgɔ bɛ kɛ sababu ye ka to i ya collaboration silamɛya b'a juge k'a fɔ ko tiɲɛni de don a faamuna o kɔrɔ la en un mot bida tɛ donna an ka collaboration na mais bida bɛ donna dɔrɔn pe alabato de la a faamuna tɔyi bida nin n k'a fɔ a ɲɛna ko an ka a définition di hadisa dɔw b'a kan hadisaw ka ca n bɛna hadisa fila ta a hadisa fɔlɔ hadis maruf hadis aisha fi sahihayni man ahdatha fi amrina hada man laysa minhu fa huwa raddun cidenw ko ale salatu wasalam a ko ni mɔgɔ min ka fɛn dɔ kɛ silamɛya diinɛ nin na alabato bonda kɔnɔ fɛn min t'a la o kɔrɔ de preuve tɛ ele bolo walima preuve tɛ fɛn min na a bɛ se ka kɛ preuve tɛ ele le bolo mais preuve b'a la o bɛ yen mais yɔrɔ nin na preuve yɛrɛ t'a la walima ale ciden ya yamaruya kan t'a la fa huwa raddun o bɛ sɔrɔ ko ele ma o kɔrɔ de mardudun ala sahibihi i tun bɛ baraji min na i t'o sɔrɔ non seulement i tɛ baraji sɔrɔ wa i bɛ tila ka jurumu sɔrɔ a nɔ la o ye preuve fɔlɔ ye min b'a yira k'a fɔ bida n'a kɛla alabato la a kɛbaga tɛ baraji sɔrɔ bali a kɛbaga bɛ jurumu sɔrɔ hadisu ribad bun sariya alazi rawahu ahlu sunan wa ahmad fihi alakira ko alayhi salatu wasalam wa iyyakum wa muhdasatul umur fa inna kulla bid'atin dolala alakira ko alayhi salatu wasalam ni hasan na a ko umme ama ma gbɛnna ka bɔ kokura dabɔ bɛɛ ma fɛn o fɛn n'a kumasela dalu t'a la o kɔrɔ de n'a fɔra ko muhdasatul umur an mako bɛ sariya taw de la sinon an ka technologie ka fɛn minnu bila o tɛ compter c'est à dire an ka tabali minnu labɛn o tɛ compter o de la an ka fɛn dɔ faamu n'a fɔra ko bida dɔw bɛna fɔ non hali ko bida dans votre mosquée là tout est rempli de bida on te dit non mon frère il ma faamu bida tɛ donna an ka ɲɛnamaya kɛcogow la dege min la peut-être o dege tɔgɔ ɲɔgɔn de tun tɛ cili na a kalancogo tun tɛ kelen ye walima a fɛngɛ tun tɛ kelen ye d'accord o tɛ donna bida kɔnɔ parce que olu ye ɲɛnamaya tagacogoyaw de ye o tɛ donna a la komi nka an ka collaboration kɛcogoya bɔ a la ɲɛma c'est que an ye ɲɛnamaya tagacogoya an ye bon kɛ 4 mètres carrés walima 6 mètres carrés o tɛ donna bida la an ye courant don a la an ye o n'a ɲɔgɔnna ninnu si tɛ compter la bida ci la a tɛ fɔ o ma ko bida wa in kɛnɛ hali n'a sɔrɔ a bɛ wele bida min haysu lugha littéralement a bɛ wele bida parce que bida kɔrɔ de ye al-ikhtira bi ghayri bila dalil sabik ka fɛn dɔ inventé dalu ma kɔn min na min ɲɔgɔn ma de ka dilan c'est-à-dire littéralement o bɛ wele bida mais sariya bonda kɔnɔ fɛn o fɛn n'o bɛ dɛnɛ an ya ɲɛnamaya kɛcogoya la o tɛ wele bida tɔyi ni hadisa na alakira ko alayhi salatu wasalam wa iyyakum wa muhdathatul umur a ko ale b'an gbɛnna ka bɔ kokura dabɔ bɛɛ ma silamɛya kɔnɔ a ko fa inna kulla muhdathatin bida wa kullu bid'atin dalala hadi kokura dabɔ bɛɛ a bɛ bida de bida qualité bɛɛ lajɛlen a bɛ fili ni hadisa na ciden ka yɛrɛ k'a fɔ kullu muhdathatin bida i bɛ a ka yɛrɛ tuguni kullu bid'atin dalala o kɔrɔ de an bɛ mun de faamu ni kumakan na est ce que bida ɲuman bɛ yen walima bida juguman bɛ yen walima bida bɛɛ ye kelen de ye une question
est-ce que bida mami? Parce que il y a un hadith, Allah grago man sanna fil islam sunnatan hasana, sunanma obey. Maintenant, aux traditions, en un an, on va la est-ce que nous avons fait un sunanma, mais on a bida mami ya, obe bida bele jugumai. Nango bida, peut-être qu'on fait on a nous ko bida li, agne mama la après que ni, on va faire, on a d'accord fort, bida li, avec faut faire ma bida, faire me juger ko bida, kele, ala ma amblala. Deux, tu dis mamblala. Non seulement à ma foi, à ma que, il n'a pas approuvé. Et puis trois, les 4 grands califes, je dis ça bien, les 4 grands califes, Oulou Maké. Walma Oulou m'a approuvé, Walma Oulou m'a faux. Ce que veut dire, ni Oulou ka mi approuvé, Walma Oka mi faux, Walma Oka mi ke, o te compte la bida la mouna, tu dis ko alayhi salatu wa salam, fa alaykum bi sunnati wa sunnati. Attends, wa sunnati? Pour la faire Rachidine, c'est que Maria allait à Tagasra Labatulila, ani les 4 grands califes ou à Tagasra Labatulila. Ce qui veut dire, Oluka Mike, ou te compte là, bidala. D'accord? Au Omar ka, Walma Ousmane, Abagara Kournam Ladien, ou te compte la bidala. Parce que tu dis, Maria, Abagara Minge dîner là, Hal Nasro, allez tu dis, Mouke, Nabar Koke, bidate. Omar ka Mike, ka seli fara ka fara ɲɔgɔn ka seli la ala Ubayd ibn Ka'ab bidate Usman ka azan kɛ min kɛ fila juma nɔfɛ bidate munna ciden ko olu ta bɔ a la a ye faamuya c'est que olu o kɔrɔ de an bɛ segin sa an y'a question ma ni an k'o faamu k'a fɔ ko olu ta t'a la maintenant est-ce que bida bɛɛ ye fili de ye an b'a fɔ oui mais j'ai un problème le problème c'est quoi dɔnnibaga dɔ sɔrɔ la que Nawawi alayhi rahmatullah wa ghayruhum min al-ilm olu ka yɛrɛ fɔ bida bɛ tilan ka taa tilayɔrɔ lor d'accord bida bɛ tilan ka taa tilayɔrɔ lor Nawawi b'a la ani mɔgɔ dɔnnibaga caman b'a la ka fara o kan olu ka bida tilan ka taga bida tɛ bida to mubaha bida to aseya bida to hasana bida to keza ila c'est-à-dire ka tilan ka bɛn sariya fɛn tilan lor ma en un mot ciden ka min fɔ parce que pourquoi an bɛna fɔ Nawawi tɛ tiɲɛ ye parce que imam Malik ko ma ani imam Abu Hanifa ani imam Shafi ani imam Ahmad alayhim rahmatullahi ajma'in o bɛɛ ko an ma ni olu dɔ ya kuma ni ciden ta ka ɲɔgɔn contredit an bɛ ciden ta an bɛ ciden ta o kɔrɔ imam Nawawi imam Zahabi imam Ibn Hajar imam ni olu ya effort o ni ciden ta ka ɲɔgɔn contredit an bɛ olu ta bila ka baara kɛ ni ciden ta yɛrɛ sɔrɔ o kɔrɔ le ala kɛra ko nin kumakan na kullu bida arabakan n'o ko kul min alfazil umum hadi a bɛ fɛn bɛɛ ta bida qualité bɛɛ ta tant que ni alabato dɔ de a b'a bɛɛ ta n'a de k'a ta kɔrɔ de a bɛ fili o kɔrɔ de a si tɛ mɔgɔ lase a dinan ma bali a bɛɛ bɛ mɔgɔ lase filili ma ani tasuma de ma a faamuna d'accord n'an bɔra yen an bɛ se min ma kuturatu bida danger min bɛ bida la est-ce que danger b'a la c'est vrai que an ka alisa k'a man ɲi non baraji t'a la isnɛn i ka baara min kɛ i tɛ baraji sɔrɔ a la mais est-ce que danger b'a la en dehors de ça est-ce que danger wɛrɛ b'a la peut-être an ka min fɔ peut-être o bɛ se ka kɛ danger dɔ ye mais est-ce que danger wɛrɛ b'a la ele yɛrɛ fɛ yen est-ce que bida yɛrɛ danger b'a la walima an bɛ mankan cɛla mɔgɔ la bida cɛ danger t'a la sa est-ce que danger b'a la hali bida kɛbaga ale bɛ sunɔ dɔ de faga la c'est comme bida ye comme bin fila bida ni sunɔ ye comme bin fila hali ni i ka siman sɛnɛ ni bin ka fanga sɔrɔ kɔrɔ siman bɛ faga ni siman ka fanga sɔrɔ bin bɛ faga c'est comme fɛn fila de a man ɲi ka fara ɲɔgɔn kan c'est que bida danger ye min ye a bɛ ala kɛra taga sira a bɛ prophète de la tradition dɔ de bɔ yen ka bila o place la un exemple n'an ko sisan après toutes les prières an bɛ fatiha ta o tɛ n'an ko bɛ bɛn ciden ka taga sira min bila n'olu ye subhanallah siɲɛ bi saba saba alhamdulilah siɲɛ bi saba saba la ilaha illallah o de bɛna bɔ yen o tɛ yan parce que ne de bɛna ban dɔrɔn ne ka subhanallah kɛ dɔrɔn bɛna fɔ fatiha bon min kun kan ka ayatal kursi kalan a kan ka ko wɛrɛ kɛ ciden ka min fɔ an ɲɛna an bɛn'o bɛɛ de bila ka sɔrɔ ka entendre kɛ o kɔrɔ de bida danger dɔ ye min ye k'a fɔ a bɛ suna dɔ éliminer ka bɔ yen o y'a danger dɔ ye naam. Parce que bida kɛbaga ale ya bida b'a yira dès que n'a ka kɛ nin a b'a fɛ k'a yira k'a fɔ ciden ka cidenya dogo k'a sɔrɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ
ma huwa ala al-ghaibi bidonin ciden ma foyi dogo ciden yala ya yo rasul balligh ma unzila ilayk ciden fɛn jigina i ma toutes les révélations ala ka midi ma abelase ne le na fɛn dɔ kɛ sisan ciden ma an bila min na ele ya kuma nin b'a yira k'a fɔ ciden ka an janfa o la imam malik ko la alayhi rahmatullah a ko ni mɔgɔ min ka fɛn dɔ kɛ silamɛya la ciden ma min kɛ faka zama anna muhammadan qad kana risala ele ya ko tɔgɔ kɛ b'a yira k'a fɔ ciden ka entra ye ala ko al-yawma akmaltu lakum dinakum bida kɛ lal b'a fɔ ala ma ala i ka min fɔ nin ko i ka diinɛ dafa dɛ ale kuma tɔgɔ ne ma sɔn dɔ bɛ yen ne k'o lɔ ka tɛmɛ ele ala kan ne k'o lɔ ka tɛmɛ ele ciden kan sabu o ye danger ba de ye bida la bida kɛba b'a yira k'a fɔ ala y'a diinɛ ma dafa wa ciden ka an janfa teliya ma danger min b'a la tuguni o de k'a fɔ bida kɛbaga yɛrɛ mɔgɔ min bida kɛ la galiban ala tɛ tubi bonda nɔgɔya ma a tɛ tubi a kɛ man nɔgɔ ka tubi ka bɔ a ya kojugu la lalala munna ciden ko alayhi salatu wasalam inna allaha hajaba tawbatu an kulli sahibi bid'atin hatta yad'aha ciden ko ala ka tubi bonda fermer bid'a kɛbaga ɲa fo a ye bid'a dabila tant que ni ma bid'a dabila ni a ka gɛlɛ k'a fɔ i ye tubi ka kɔ sɔrɔ ka taa ma et puis a dɔ ye tuguni k'a fɔ al bid'atu baridul kufru bid'a yɛrɛ le kafiriya yɛrɛ a magasin ba bid'a le parce que n'an ka bid'a ta dɔn don de bɛna wuli ka sɔrɔ silamɛya yɛrɛ tɛ yen et puis a danger belebeleba dɔ ye min ye tuguni k'a fɔ mɔgɔ min bɛ bid'a kɛ la ciden bɛ surunali don mɔgɔ minnu ye i tɛ fara olu kan a na ciden ka kumakan dɔ la ale sɔrɔ sɔrɔ k'a fɔ laharalo na ale bɛna kɔn ka ale bɛna taga a mandenw kɔn ɲɔgɔnya dala la ala ka dala min d'a ma kiyama kɛnɛ kan parce que wahada masala fi khilaf bayna ahli ilm est ce que dala nin a bɛ kɛ ka kɔn kiyama kɛnɛ ɲa walima a bɛ kɛ siratu tigɛli kɔfɛ lɔri mɔgɔ bɛ kuma caman fɔla la mais laɲini ye min ye ciden ko ale bɛna kɔn an bɛɛ ɲa o ji tɔgɔ da la ale bɛna a mandenw ye a b'o lɔn mɛlɛkɛw bɛna don ale ni groupe dɔw cɛ k'o bari ale b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a y'o to i mandenw de mɛlɛkɛw b'a fɔ la innaka la tadri maza ahdasu innahum badalu wa gayyaru mɛlɛkɛw bɛna fɔ ciden ma ninugu le ka i y'a diinɛ falsifier o k'a moderniser o k'a yɛlɛma ka bɔ ele ta la k'a kɛ o ta ye c'est que nin dɔ ye danger dɔ ye a danger ka ca danger min bɛ sɔrɔ la bida la c'est vrai k'a fɔ an ka k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ bida ma n'an bɔra yen bida min fɔla an bolo a bɛ tilan yɔrɔ belebeleba fila n b'a fɔ ko bida dɔ bɛ yen min ka ɲi dɛ an bɛnna k'a fɔ bida bɛɛ ye tiɲɛni de ye mais est ce que an bɛ bida bɛɛ juger à même pied de l'égalité la pour que ka jaabi nɔgɔya ma bida bɛ tilan yɔrɔ belebeleba fila rapidement bida mukafira wa bida mufassaka hadi bida min mɔgɔ kafiriya o bɛ yen bida dɔ bɛ yen ni k'o kɛ walima ni mɔgɔ dɔ k'o kɛ a bɛ se k'a kafiriya walima a b'a kafiriya bida dɔ bɛ yen ni mɔgɔ k'o kɛ a tɛ kɛ kafiri ye mais a bɛ kɛ mɔgɔ jogojugu ye a bɛ kɛ pervers ye mɔgɔ jogojugu nin yɔrɔ nin na souvent n bɛ to ka fɛn dɔ fɔ n'an ko bida nin o kɔrɔ le a bɛ dena alabato le la tuma dɔ laada dɔ b'an fɛ on a certaines traditions o laada nugu a ka ɲi ka revoir parce que kolo bɛ kɛla la hali n'an b'a fɔ bida le mais an b'a fɔ laada le laada jugu le tuma dɔ a bɛ kɛla an fɛ kɔɲɔkɛyɔrɔ la o n'a ɲɔgɔnna nu kuma dɔ hadi laada dɔ tradition dɔ la a ka ɲi ka revoir parce que silamɛya ka furu ladaga ka kɛcogoya dɔ kɛ k'a jira an na fɛn dɔ bɛ kɛla bolo an kɔ a kɔnɔ ale tɛ kɛla k'a fɔ ko furu bɛ dɛnɛ ale la mais a bɛ kɛla souvent an balakaw bolo kuma dɔ un exemple kɔɲɔlasigi fɛn dɔ de a ka ɲi ka revoir mun de bɛ kɛla yɔrɔ tɔgɔ la parce que fɛn dɔ de i bɛ jɔn a la a bɛ se ka kɛ bida ye walima a bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ kungo lase adamaden ma mun bɛ kɛla la ani kɔɲɔ labɔ o n'a ɲɔgɔnna nugu ani kɔɲɔ kungo bɛɛ kɔni b'a dɔn hada haram mutlakan min ye kɔɲɔ kungo ye hada haram mutlakan n'a sɔrɔ kɔɲɔ kungo kɔrɔ de k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ taa muso kungo hada haram mutlakan ala ayin wa ras maintenant min ye kɔɲɔsigi ani kɔɲɔ labɔ nin souvent ni furu kɛra an bolo a bɛ kɛ an ma diyagoya ye k'a fɔ an ye kɔɲɔsigi kɛ an ye kɔɲɔ labɔ kɛ pourquoi n'a ma kɛ fana mun de b'a la kuma dɔ bida min a bɛ donna bida mun kɛ fira la
parce que a bɛ dɔw kunna ka fɔ idéologie dɔ bɛ dɔw kunna ka fɔ ni kɔɲɔmuso ma lasigi a y'a furu ma ɲa walima a ma diya walima ko dɔ bɛ se ka sɔrɔ ni kɔɲɔmuso ma labɔ nin m'a sɔrɔ walima nin bɛ ta souvent ni kɔɲɔmuso bɛ voyage la fana même chose ni an ma galaman dɔ ɲini walima filen dɔ ɲini ka bila mobili pneu kɔnɔ a y'a ci nin bɛ kɛ tan c'est-à-dire olu ɲɔgɔnna ninnu o tɛ bida ye dɛ olu bɛ jouer la akida yɛrɛ de kan o bɛ jouer la vraie doctrine islamique o bɛ jouer o de kan a b'a cɛn kuma dɔ a bɔra a bɛ dogo min ba bɛ shirk c'est que an ye kɔlɔsi tɔbi an ye kuma bɛ min kan o de bida mukafira o bida gɛrɛ mukafira bida min bɛ mɔgɔ kafiriya ani bida min bɛ mɔgɔ a tɛ mɔgɔ kafiriya mais bɛ kɛ parmi des pervers tɔbi exemple de bida mukafira min bɛ mɔgɔ kafiriya ni mɔgɔ min ko écoutez très bien ni mɔgɔ min ko bolo tɛ ala la bolo tɛ ala la mɔgɔ min ka o kuma tɔgɔ fɔ e nana ni bida dɔ ye min bɛ mɔgɔ kafiriya en vérité buru fila bɛ ala la buru fila bɛ ala la burukandenw bɛ ala subhanahu wa ta'ala tɛgɛ fila bɛ a fɛ ciden ko tɛ ale salatu wasalam maintenant comme le frère ka fɔ ɲama a tɛgɛ bɛ cogo di a bolo bɛ cogo di o tɛ an n'u ɲɛsira la ni ele mɔgɔ min ko o tɛ yen o kɔrɔ de ele nana ni bida ye min bɛ mɔgɔ kafiriya un exemple ɲa fila bɛ ala fɛ écoutez très bien ɲa fila bɛ ala fɛ oui a bɛ yen jɛnɛ k'a fɔ an ɲɛna ciden ale salatu wasalam écoutez très bien ni ala ka min fɔ an ɲɛna a yɛrɛ kan an b'o sabati ni ciden ka min fɔ an ɲɛna ala kan ale salatu wasalam an b'o sabati en dehors de ça la porte est fermée ni mɔgɔ wɛrɛ nana dɔ fɔ an ɲɛna il faut i y'a fɔ an ɲɛna ala ko ciden ko ala ko tabarakalazi bi ala ka buru sabati a yɛrɛ ye o tɔgɔ la ala kɛra ko ale salatu wasalam a ko ala bɛ a tɛgɛ fila jan bi leyli liyatuba musi nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi leyli wa yatubu allahu ala man sha ani ala kɛra ko ale salatu wasalam ala b'a tɛgɛ fila jan su fɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ka jurumu kɛ tere fɛ o bɛ se ka tubi ala ma ala bɛ yafa o ma tere fɛ a b'a tɛgɛ fila jan mɔgɔ ye minnu ka jurumu kɛ su fɛ o ye yafa o kɔrɔ de ala kɛra ka tɛgɛ sabati ala ye subhanahu wa ta'ala et puis ala kɛra ko tuguni a ko alkulub bɛyina asɔbi rahman yukallibuhu kayfa yasha ala kɛra ko dusukun bɛ ala borokanden ni ɲɔgɔn cɛ a b'a yɛlɛma yɛlɛma cogo min ka diya d'accord an b'o bila o yɔrɔ tɔgɔ la ɲa b'o ɲama sen b'o ɲama a bɛ kuma a bɛ yɛrɛko a bɛ dimi o n'a ɲɔgɔnna nugu o bɛ wele ko sifat arab ala mankutu les attributs de ala fo i ye sɔn o le ma k'a la o la k'a sabati maintenant ce kɔma o ɲini tɛ an si fɛ est ce que an bɛɛ ɲɛ ye kelen yan an bɛɛ bolo ye kelen yan la mais bolo b'an bɛɛ fɔ dɛ est ce que ele bolo ni sisɛ walima saga bolo ye kelen yan la ele ɲa ni saga ɲa ni sisɛ ɲa ni mɛnɛmɛnɛ ɲa est ce que kelen yan mais ɲa b'o fɛ d'accord an bɛ limaniya ka sɔn k'a fɔ mankutu min fɔla ciden yɔrɔ les attributs min fɔla ciden yɔrɔ ka ɲɛsin ala ma c'est vrai an tɛ sɔsɔli k'a la mais ce ko ma o tɛ ɲini an fɛ donc ni mɔgɔ min nana sa ko ele tɛ sɔn o ma o kɔrɔ ele nana ni bida ye bida min bɛ mɔgɔ kafiriya a faamuna o ye bida mukafira exemple dɔ ye bida mufasika bida min tɛ mɔgɔ kafiriya mais a bɛ mɔgɔ kɛ jogojugu ye o exemple toyi a ko ka fatiha ta après la prière fatiha oui naam sol tantan d'accord olu ye ani an bɛ ɲinana min kɔ le mawlud wala ani yasi kalan ni mɔgɔ sara toyi ninnu bɛɛ ye bida de ye min tɛ mɔgɔ kafiriya mais a bɛ mɔgɔ kɛ parmi les gens de pervers a tɛ mɔgɔ kafiriya mais a bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ jugu cɛ la donc moi ma question écoutez très bien x ale bɛ fatiha ta la a bɛ x a bɛ fatiha ta la a bɛ yasikala kɛ la a bɛ mawulidi kɛ la an ka ɲi ka tɔgɔ jumɛn de wuli a la
est-ce que an m'an bolo si an ma k'a fɔ cɛ nin ye bida mɔgɔ de ye walima fo cogo dɔ b'a la ka yasi kala cogoya la ka yasi kala bonkura ka yasi kala lorsque an yɛlɛmana bonkura kɔnɔ ka yasi siɲɛ 40 kala lorsque ni mɔgɔ dɔ banna o n'a ɲɔgɔnna ninnu mun de ma tayib mɔgɔ min m'o kɛla nin écoutez mɔgɔ min m'o kɛla nin est-ce que an m'an bolo si a tigi ma et puis on le connaît est-ce que an m'an bolo si an ma k'a fɔ cɛ nin ye bida mɔgɔ de ye ou bien an b'a wele cogo jumɛn d'accord tayib jazakumullahu khairan ni mɔgɔ dɔ ka bida baara dɔ kɛ i ɲɛna i t'i bolo si n'a ma k'a fɔ cɛ nin ye bida mɔgɔ de ye parce que pour dire que cɛ nin ye bida mɔgɔ de ye ale mako bɛ fɛn dama dama na o de ye iqamatul hujja wa izalatu shubha a bɛ se ka kɛ tuma min na a bɛ ko tɔgɔ kɛ la lui-même il sait pas k'a fɔ fɛn a kɛli bɛ mɔgɔ kɛ bida mɔgɔ ye a m'a dɔn c'est que n'i k'o fɔ i bagala ma a m'a dɔn si il est ɲɔ a m'a lakalan de cɛ i bɛ baara min kɛra nin ye bida baara de ye izalatu shubha o de ye ambiguïté dɔ bɛ se ka k'a kun na ale fɛ yen mawuludi nin bɛ kɛla ale bolo parce que a b'a fɛ k'a yira ale k'a fɔ kira ka bon ale yɔrɔ a bɛ mawuludi nin kɛla a t'a kɛra komi tɔw b'a kɛra ɲama dɛ mais ale b'a kɛla de ka kira bonya yira ale sɔrɔ salam hali o kɔrɔ de miiriya dɔ b'a hakili la miiriya mako bɛ fulakɛli la kumakan nin k'i bolo si mɔgɔ dɔ ma ani ka mɔgɔ dɔ kafiriya a bɛ kelen an t'an bolo sinna mɔgɔ dɔ ma k'a fɔ ko kafiri k'i bolo si i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ ma cɛ ni kafiri la dangali ciden ko ni mɔgɔ min k'a fɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn ma kuma tɔgɔ bɛ sɔrɔ a fila dɔ la kelen ma c'est kuma jugu de walima karisa muso nin bida mɔgɔ de la a bɛ baara min kɛla bida baara de mɔgɔ dɔ de n'a sala k'a to ko tɔgɔ la a y'a kiti bɛ ala bolo toi tu n'es pas là pour le juger ne fana tɛ ka juger n'a sera k'a to mɔgɔlikɛ la a tun bɛ suna dɔ kɛ la mais a tun bɛ bida dɔ kɛ la o kɔrɔ de a ka suna dɔ kɛ a ka bida dɔ kɛ bi n b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ a ɲɛna ka kuma laban o de ka fɔ mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ yen suna mɔgɔ de bi maana a bɛ suna kɛ la wa fi nafsul waqt a bɛ bida kɛ la o bɛ se ka kɛ peut-être a bɛ seli la komi suna kɔɲɔ seli ɲama mais a bɛ jaga bɔ la wagati min na a bɛ bida dɔ kɛ la a y'a jaga bɔ la o kɔrɔ de wa mu'minun aw wa sunniyun bi amalihi sunna wa mubtadi'un bi bid'atihi hadi aya baara ma bid'a kɛla a ka bid'a kɛ baara min na o ye bid'a kɛla a bolo a ka min kɛ sunna fana kɔnɔ a k'o kɛ sunna kɔnɔ kɔrɔ de a bɛ sunna baraji sɔrɔ a bɛ bid'a fana jurumu sɔrɔ a ka bid'a kɛ yɔrɔ min na c'est que an tɛ se k'a fɔ a ma komi a ka bid'a kɛ yan de sunna kɛ caman cɛ de ye bid'a mɔgɔ de a bɛɛ la o kɔrɔ de kuma dɔ de lɔnnimaw b'a wele ko hada islahatu rabaniya mudoli aw islahatu shar'iyya mɔgɔ minnu bɛ a fɔ o de b'a da iqamatul hujjatu wa izalatu shubha hadi ni mɔgɔ dɔ ka ko tɔ kɛ an bɛ a fɔ a ma ele ka bida kɛ lorsque an ka dalilu don a kan on l'a montré tous les preuves a ma sɔn et puis ambiguïté min b'a kun na an k'u fɔ k'u bɔ a kun na an k'u fɔ k'u bɔ a ɲɛna k'u ɲɛfɔ a ɲɛna ka ɲa hali bi a banna o ye ko wɛrɛ ye mais n'o ma kɛ an tɛ se k'an bolo caman ka fɔ bida mɔgɔ de walima a bɛ bida kɛla u n'a ɲɔgɔnna ninnu an bɛ se ka fɔ dɔrɔn bɛ a bɛ baara min kɛra bida baara de an b'o fɔ fana an b'a fɔ a bɛ baara min kɛra bida baara de mais cɛ ele yɛrɛ ye bida kɛla de la naam en principe misiri dɔ de misiri min bɛ bida caman walima o bɛ bida caman kɛra misiri min kɔnɔ o bɛ se ka fɔ mais ni ko bida misiri c'est trop dit souvent mais ni mɔgɔ fana bɛ juguman kɛ la a y'a juguman kɛ k'a fɔ a ɲɛna kuma dɔ min ba bɛ nasuya pour que a bɛ se ka dabila hadi mɔgɔ bɛ ko dɔ ka da ma ɲi a ka ɲi ka fɔ a ɲɛna lalili bolo ma pour que a bɛ se k'a dabila d'accord an kana ja kan non an y'a to yen nɔ ni k'a fɔ a bɛna maloya la i b'a fɔ a ɲɛna fɔ cogoya ɲuman bɛɛ la pour que a y'a dabila mais k'a fɔ fana kuma dɔ nin ye bida misiri de ye walima nin ye bida mɔgɔ de ye souvent c'est trop dit peut-être hada o ye ne y'a lɔn dan de ye peut-être o bɛ ko dɔ kɛla groupe o bɛ ko dɔ kɛla bida ka ca o ya ko la walima ni bida de ka ca suna ye la o bɛ se ka yulihakuna bɛ bida ka bɛn o ma o bɛ se ka kɛ n'o ya bida de ka ca an bɛ o fara bida mɔgɔw kan ka bɛn o ma mais fɛn dɔ de mɔgɔ ka ɲi ka i yɛrɛ kɔlɔsi kuma tɔgɔ fɔ la kuma dɔ parce que i mago bɛ a tigi mago bɛ i b'a fɔra mɔgɔ ma i ma bɛ se ka kɛ danga ye a tigi ma mais ni danga de
kuma dɔ a kana don cilen ka min fɔ ni mɔgɔ ko a balima ma kafiri i ka kuma tɔgɔ fɔ a filɛ dɔ de ma a kana don o kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ karisa bɛ baara min kɛra bidaa b'a la o de cɛ ka ɲi karisa ninnu ka misiri la bidaa ka sɛ naam karisa ninnu y'a diɲɛ na bidaa ka sɛ u t'a yira fana k'a fɔ ko an bɛ bidaa mɔgɔ fana sutura a tɛ sutura la masa minnu bɛ sigida ɲɔgɔn kan an ye sukuru kɛ ka kɛ ta kɛcogo dɔ la bidaa de o kɔrɔ tɛ k'i bɛ sɔn o ta fana ma n'o ko an ye n'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n tɛ sɔn na silamɛ ka ɲi ka fɛn min defan o de a y'a diinɛ ye ka bɛn ciden ta ma ani ala ta k'a fɔ ɲɛna ɲɛma ale sɔrɔ ala k'a fɔ ɲɛna ma ani ciden k'a fɔ ɲɛma ale sɔrɔ salam naam jawab o bɛ sin ɲɛna ko lɛri sera tɔbɔ ala ka ne nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ bi an sera ka ɲɔgɔn nafa hakilina tɔgɔ la o de bidaa ye a n'a danger ani dɔw wapitu b'a la kɔrɔ le principe min bɛ bidaa la a bɛ fɔ kuma jumɛn mɔgɔ ma ko ele bidaa mɔgɔ de ani a tɛ fɔ kuma jumɛn mɔgɔ ma هذا وجزاكم الله كل خير على حسن انتباهكم لهذا اللقاء وجعله الله في ميزان الحسنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته